Maayong pag-abot sa malinaw na mong isla. Ayaw problemaha kung wala pa kay kaila. Kay tanang bisita giila na mong higala. Basta bulano di ka angay mabalaka. Dayong kamo diris lugar na mong apiskay. Nindot ni bakasyonan kung gusto kang malipay. Balag hinay-hinay sa problema likay-likay. Isagway hikay-hikay importante lipay